It's currently, ano oras? 5:10 a.m. and we are waiting nga makaboard sa among flight. Makaboard sa among van. O, na si Lian, Kim, na si Shanty Dope, ako, na si Naiti dito ka, tawag yung uyab, ay, yung mama. O niya, wala pa si Neil. Please remember, Mama Coco. Yung kita. Nagtabo sa Mama Coco. Okay, klaro kayo. Sama na! Sama na! Ano kailangan na? Kag! Okay, so update. Ano may nakasakay namin sa van number 1. Hi! Guys, say hi! Anyways, the van is gone na. The van is moving na. Mobile na siya, Mobile. Motility. Motal. Today, touchdown, we are at Chobe's Eatery for breakfast. Hi. Ano na? Uy! Oh, hi. Sitting down to eat na. Masisudan. Touchdown. Kami sa Bugak Falls. On the way. Hi. So, naan ang falls? Ano yung falls? Agi. Nakikita na may kuan. Trabaho sa biologist, guys. Nakikita sila kuan, specimen. Nagpunta mo, guys. Nangitag kuan, afam diri. Yo, mandiyan na. Basa-basa namin. Kami maligo. Pabalik nami because hama na may collect sa among 50 specimens. Ay, 30 di ay. Dali ra ko ano ang buta nino. Hama na may kuan. Pila ka specimen? 30. May measure daw pero nahuman na may. Wala mi na-inform. Punta nami sa first kanang kuan, first location. How did you guys feel? Sa first location. Kapoy. Siguro nga part day kay ma. Dali. Wala pa. Dali. Okay, 1, 2, 3, go! Performative. We are at Balkawi Beach. So we are here at Balkawi Beach and we are collecting 30 specimens, 30 inverts. Yes. Ang area. Yes. Ang mga blockmates. We are all looking for 30 inverts and after this, we will be memorizing them for oral recitation. So, back to you, Lian. Lian. Yeah, So, what she now? said. Money mo na collect. Yeah. Wanay duha ka gagmay na baby crab. Mga baby crabs. So ano ay na? Ay, di na. One day ay. Yung sa akin gawas ano. Parang siya octopus pero Na. Oo. Chiri siya.
ang basin. Picture yan, siyempre yung siya. Kita ka para... So init. So look at the specimen we found. Isa ba siya? Asa? Ano ba? Asa? May burikan siya. Fishy. Sponge. Sponge? Sponge. Who lives in a pineapple under a tree? Yan. Pero, kuan siya. Ni ko ano siya ni Fuse. Bali daw. Muna siya ganda bitang sea urchin na family. Ay ka ng si cucumber. Kaya nga naman siya ganda. Ibatang na. Nai-worm! Mama! Worm, oy! Alam mo, hawa siya. Go. Fly me. Dali! Good job! So, life update. Human namin nag-collect sa among 30 species. Ipakita sa ng isang na-collect mo siya kuan. Worm. Yun ay nakita nga si urchin. There's so many among nakita. Agay! Going back kami sa shore, kay mag-search namin sa ilang sa aning na species. Tapos, amo na i-memorize for sa oral recitation. Kaway! Mga farmers sa dagat! Iting! Ay, ito na? Ay, mga Kain. Bring me water. Asa siya tapit ni butang. Kasi pakita ang what? ang inyo. So, update! Human namin nag-picture niya. Ilang gikuan. Si Knights ni... Kani si Shambles. Nice ba? Ang yung color Kaning isa si Night Lord. Ay si Boylat. One, two, three, abang! Oo, nanami sa one of the cottages sa Baukawi Beach. Doon nami mag-collect of species and specimens. And we are set to profile na and ID the species. And then, I'm gonna memorize for the oral recitation. Ma'am, how do you feel about that? Mag-kuha na lang ka, mag-YouTube channel ka. YouTube channel. Sir, ma'am, how do you feel after the experience? Wow! Kalagot, kasakit, kagutom. Okay. So, little update. Naami sa Barobo karon are looking for a place to eat. Nga mangita ko ni Chanelas. Kay ako nabugto. Nga siniwa na kadala. Napaka-pink. Wala naman diri tay. After lunch, puato mi sa Bugak Spring. So, nami karon sa random nga eatery na ngaon. And yes. On the way me to asa ta padorong Bugak right after this. Update human mi kaon. On the way me tapad sa kuan. On the way me dito dapit kay magpalit og air filler because my slippers broken. Hey guys, so touchdown nami sa Bugak Spring. We just got here and nga mag-ilis kami pang ligo. So, newly ilis, we ready for take off. Oh, ready for kuan for ligo. May mangita og another set of species. Karon apil na ang terrestrial. So meaning pwede mga land inverts. We are at Bugak Spring and we're finding insects. So we are here at Bugak Spring, the place where Nighty was born. Boy! Murag ako! Baligyanin nila Nighty. Sa government. Sa government kay sobrang maganda mga we are here today with Nina Scala, Shanti Hermano, Kim Fernandez, Lian Marie Capon, and me, myself, and I, Chanel Jud Arbakyal, and we Ikaw ang camera. jump in the water. Ay! Dalang ila ba? Kay makasaktan. Sige na.
Bogak Spring. Kaya sila... Ikaw may bogok. Okay. Yes, hama nami and nakailis. Padulong nami sa hostel. Yung mag-memorize na yung big start.